Bangla hakotoni Hindu tongkotharo tongnai rokni sakao choprop jagai tongmani tei buthar jagai tongmani no kebengei koktisalo Tripura rajyo Hindu samasni bekakti aguli malkhungkolok buthak thayo khorangti salakya o salo Tripura hasteni kurung thaini Hindu tongkothani borok rok phai manjaka o khorangti salaimani Swami Vivekananda thungkholani simi chengmani tongmani naimathang rokni goshimung maniani bagai aguli malkhungkolok buthak thayo khlaijaka kokthomni bwskango ongoi sawai klarika Bangla hakotoro Hindu rokni sakao satok pitok khlaijagai tongmarok tei mutai sebaijak marok belaino sejajaknai haini bagai Hindu hodani bekhaktui okhadumung phruklaikha aboni logi logi tebo saka Hindu rokni sakao satok pitok khlaijagi tongmarok muthak jagya sak haikeno khorangti sajagi tongnai Ostobal thungkholani simi tangai goshimung manliya abonoti SP Kiran Kumar ke sawi kharika cha salo Bangla hakotorni patimungoti audio clip viral ung tongmani no rugui khorok nei romjaka tebo romnani bagai kaisa nai muthang rokni bodol samung khlai tongohini saka haini bagai o himbo to khlai lemani bisingtui nai muthang rokni bodol samung khlai thogya wngnai sihine goshimung ri chakle ani sawi kharika আচ্ছা আজকে যে আপনারা কথা ছিল ওখানে করার ইয়েতে বিবেকানন্দ ওখানে করেন এখানে রেল স্টেশনে দেখছি আপনারা এ করছেন। নমস্কার, আমরা একটা হিন্দু ব্যানার থেকে এসেছি। আজকে সম্প্রতিকালে বাংলাদেশে যে আমাদের যে বিভিন্ন মন্দিরে ইসকনে যে দেবদেবীর উপর যে মস্তিষ্ক মুন্ডন এবং ভেঙে বিভিন্ন মন্দিরে অত্যাচার এবং আমাদের বাংলাদেশে বিভিন্ন অত্যাচার চলছে, আমাদের হিন্দুদের উপর অত্যাচার, মা বোনদেরকে ধর্ষণ, মা বোনদের উপর অত্যাচার, প্রত্যেকটা মানুষের ভিটে মাটি ছেড়ে আজকে তারা বিভিন্ন জায়গায় আত্মরক্ষার জন্য দৌড়ঝাঁপ করছে। তাদের মানে বাংলাদেশে যেন এরকম ঘটনা না হয় আগামী দিনে, এর প্রতিবাদে আমরা একটা হিন্দু একটা ব্যানার থেকে আমরা এসেছি। আমরা এর প্রতিবাদ জানাই, এর ধিক্কার জানাই, যেন আগামী দিনে এরকম পরিস্থিতি না হয় তার জন্য আমরা আশা রাখি। ধন্যবাদ। আপনাদের আস্থা বলে করার কথা ছিল আজকে, এটা কেন? আস্থা বলে আমরা 10,000 লোক নিয়ে আমরা জমায়েত করার প্রস্তুত ছিলাম, কিন্তু আস্থা বলে আমরা পারমিশন পাইনি। এই পারমিশন পাইনি, তার জন্য আজকে আমরা বাদারঘাট রেল স্টেশনে আমরা ছোট্ট পরিসরে আমরা আজকে প্রতিবাদ জানাচ্ছি এবং আমরা এখান থেকে আমাদের শুরু হবে আমাদের সংগ্রাম। আমরা এই সংগ্রাম আমরা বসে থাকবো না, আমরা যতদিন আমাদের হিন্দুদের উপর অত্যাচার হবে তার প্রতিবাদ আমরা করেই যাব। रैली होने वाला था इसमें स्वामी विवेकानंद मैदान में, आप लोगों ने परमिशन नहीं दिया और ये लोग स्कैटर्ड हुए इधर आए। क्यों परमिशन होनी? इनका भी एक कंप्लेन था कि परमिशन नहीं हुआ है। एक्चुअली कल जैसे आपको पता है कुछ ऑडियो क्लिपिंग्स वायरल हुआ है, उसमें कुछ मिसक्रिएंट्स ऐसे स्प्रेड कर रहे हैं मैसेजेस बांग्लादेश का इशू लेके, तो हम लोग इसमें 2 लोगों को अरेस्ट भी किया है। तो इसलिए माहौल बिगड़ना नहीं चाहिए, इसलिए हम किसी को भी अभी परमिशन नहीं दे रहे हैं। इसी वजह से अभी जो दलाई से जो टीम आया, हम लोगों ने उनको समझा के वापस भेजा है। और भी मैं सभी को बोलना चाहता हूँ, अभी हम लोग कोई भी परमिशन नहीं देंगे और अभी सिचुएशन हम लोग देख रहे हैं, अभी कंट्रोल में है। और जो भी ऐसा रॉन्ग मैसेजेस देते हैं, ऑडियो क्लिपिंग्स दे रहे हैं, उनसे ऊपर स्ट्रिक्ट लीगल कार्रवाई चल रहा है। अभी 2 लोग अरेस्ट हो गए और भी अरेस्ट करने के लिए हमारा टीम ऑलरेडी अभी कोई भी परमिशन नहीं दिया जाएगा जो अभी रैली के लिए कोई परमिशन नहीं। अभी आपका जो जुरिडिक्शन है वो बॉर्डर भी पड़ता है, राजधानी सिटी। बांग्लादेश का हालत बहुत ही ख़राब है, आप जानते हैं। तो क्या आपके नज़र में क्या क्या प्रिकॉशन आपने ले रखा है? हमारा नज़र में अभी हम लोग कंटिन्यूसली BSF से बात किया है। BSF भी अभी बहुत ही सेंसिटिव और अलर्ट है। और हमारा जो सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस त्रिपुरा TSR है, वो भी हम BSF को अभी जॉइंट पेट्रोलिंग करवा रहे हैं। और जो भी हमें मिलता है कोई भी इंफॉर्मेशन, जैसे कोई बांग्लादेशी आ गया, इमीडिएटली एक्शन ले रहे हैं। तो बॉर्डर के इधर बहुत सिक्योरिटी बढ़ा दिया है और इनसाइड डिस्ट्रिक्ट भी और स्टेट भी अभी बहुत सारा फोर्सेस है। इलेक्शन का इसमें काउंटिंग भी चल रहा है, बहुत सारा फोर्सेस है और सिक्योरिटी वाइज हमारा अच्छा प्रिकॉशन लेके रखा है।